চলো মিথ্যে শিখি, মিথ্যে শিখাই, মিথ্যে আওরাই বলি, সত্য বললে এই দেশেতে খেতে যে হয় গুলি। জানো কি, পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অনেক মানুষ আছে যাদের জীবনে কেউ না কেউ বেঁচে থেকেও মরে গিয়েছে। পাশাপাশি বসে থাকলেই সকলে আপন হয় না। সর্বপ্রথম আপন মনে হলেও স্বার্থের সময় বোঝা যায় কে আপন আর কে পর। দেখুন, আমার পিছনে একটি ফিঙে রাজা বসে আছে, আর পানির মধ্যে মাছ ধরার আশায় বসে আছে বক। প্রথমে মনে হয়েছিল, বাহ, মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীরা কত ভালো, বেশ শান্ত, শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেই এত হিংস্রতা। একটু পর বক যখন ছোট্ট একটি পুঁটি মাছ ধরেছে, ঠিক তখনই তার উপর হামলে পড়েছে যুদ্ধবাজ হিংরাজ পাখি। সেই মাছ বকের ঠোঁট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এতক্ষণ মনে হয়েছিল শান্ত পাখিটি হয়তো। अगर इस पत्ते को इस तरह देखा जाए तो इसमें कुछ ना कुछ कमियां नजर आएंगी और ये उतना खूबसूरत नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर इस पत्ते को इसकी कमियों को छुपा के देखेंगे तो ये बहुत खूबसूरत दिखने लगेंगे। कुछ रिश्ते में भी इसी तरह होता है। देखो, इस संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सभी लोगों में कुछ न कुछ कमियां होती ही है, और हम उस कमियों को नजरअंदाज करके छुपा के देखना सीखेंगे तो वो व्यक्ति बहुत खूबसूरत दिखने लगेंगे, जैसे कि इस पत्ते की तरह।